I would like to see with you if I'm right regarding the meditation this morning and the way I feel the things. Me gustaría compartir contigo referente a la meditación de esta mañana y when I was in the open space and unlimited, cuando estaba en el espacio infinito abierto, I feel a lot of things. I'm very sensitive in feeling, in perception. He sentido muchas cosas porque soy muy sensible a las percepciones. And sometimes I feel like that in the daily life. Y a veces me siento así en la vida diaria. So here it's very nice because I don't know if it's the ambience in general. It's very soft and loving, and you have that loving space there. Y está muy bien aquí porque tengo este entorno tan amoroso y muy abierto. But then my question is, can I trust what I feel and what I perceive? Because when it's happened outside in the normal life. Mi pregunta es si puedo confiar en lo que siento y en lo que percibo, porque cuando estoy en mi vida diaria, I feel a lot of things, but it's not always funny or happy or it's uncomfortable. Siento muchas cosas, pero no siempre es positivo, puede ser muy incómodo. And I don't know how to take that, how to take those what I perceive. It's like a message. It's like a understanding of what it's around me, so in me. Y no sé cómo interpretar lo que percibo, si es un mensaje o si es una comprensión de lo que está ocurriendo. Because I can feel different things with different people. And so sometimes I have a doubt between what I see and what I feel. It's completely the opposite. So I can see porque siento cosas diferentes con las diferentes personas y a veces lo que siento y lo que veo es completamente distinto. So for example, I can see someone very nice who make me a nice face and smiley face and feel something very uncomfortable. Puedo ver una persona por ejemplo, muy amable conmigo y con una cara bonita, y sin embargo lo que siento no es lo mismo. So so can I believe? Can I trust my feelings and my perception, and what to trust more? What I see or what I feel? So that is the question. Puedo confiar en mis even though I know I'm not I'm what I really am, it's not the perception and the feelings. I know that. Puedo confiar en mi percepción y en lo que veo, o en que confío, aunque sé que no soy mis percepciones y no soy lo que veo. For example, when I lived that Epiphany in November in Buckland Hall, the only way to understand, I don't know how to say, to live that. It was feeling the love and the ocean of love inside of me and in my heart, and the unity. But I felt it here in my heart. So, por ejemplo, can I trust my feeling? Cuando tuve la epifanía en Buckland Hall, in the retreat. Sí, en un retiro. La única manera de sentirlo era sentir ese amor y esa expansión tan grande que sentía dentro. Yes, trust your feeling. Sí, confía en tus sentimientos. As we become more accustomed to living as this openness, we become more sensitive to people, things, situations. A medida que nos acostumbramos a vivir como esta apertura, nos hacemos más sensibles a las sensaciones, los sentimientos, a la gente. We feel them or see into them. Los sentimos y vemos en ellos. So trust that.
confía en ello. But also be open to the possibility that we bring our own conditioning to bear on what we observe. Pero mantente abierta a la posibilidad de que de todas maneras llevamos nuestro propio condicionamiento a And lo que as a sentimos. result, even our own intuitions can sometimes be wrong. Y como consecuencia, incluso nuestras intuiciones pueden ser erróneas. They can be more a reflection of our own conditioning than they are of the person or situation we are observing. Puede ser más una fracción de nuestro propio condicionamiento que de la persona a la que estamos observando. So I would say trust your feelings, Así que diría, confía en tus but sentimientos, also be open to this other possibility. pero también mantente abierta a esta otra posibilidad. Yes, okay. And another question to that is, Y otra pregunta respecto a eso. I think I always was very open and I felt lot of things since ever. Creo que But, siempre he sido capaz de sentir muchas cosas desde siempre, But I find out, I realized in Buckland Hall last time that it's so. Comment tu dis en Vaissan? pero me di cuenta en Buckland Hall del otro día Sometimes it's so overwhelming. que a veces es demasiado, muy poderoso. I want to extract me from the things, so I have like a feeling to close me, or I don't know, or separate. Que quiero como separarme, alejarme de los sentimientos. And I think that it's not right. Y creo que eso no está bien, Because Yes. I don't allow everything to be. porque no permito que todo sea. Yes, because the space of awareness is never overwhelmed by experience. I understand that, but I find out last time in the retreat that Sí, porque el espacio de la conciencia nunca se siente sobrepasado por la experiencia. I feel that with my filters. Yes. Y entonces sentía que eso eran mis filtros. So if you feel you are being overwhelmed by your feelings, Si sientes que estás siendo sobrepasada por tus sentimientos, pause, para, establish again that you are this space of awareness, this Es- open, empty, loving space of awareness. establece de nuevo que eres el espacio de la conciencia, Don't just- esta conciencia abierta, vacía y amorosa. Don't just remind yourself of that intellectually, No te recuerdes simplemente intelectualmente, although it may start like that, aunque quizá empiece de esa manera, but wait until you feel that. pero espera a sentirlo. And then invite the apparently overwhelming feeling to come close. Y entonces invita a ese sentimiento que parece que te sobrepasa a que aparezca. Yes, sometimes I do that when I go out of the street and then I come home. I can do it, but in the daily life, A it's like veces hago eso cuando voy a la calle y vuelvo a casa, pero en mi vida diaria es difícil. So practice it at home until you are well established, stabilized in this feeling understanding. Entonces practícalo en casa hasta que estás bien establecida y en este feeling understanding, Yeah. en esta comprensión y sentimiento. And then begin to test it out in more circumstances Yeah. Outside home. Y luego puedes empezar a testarlo en otras circunstancias fuera de casa. And then when you feel that you're established in this feeling understanding in your everyday circumstances around you, in your environment, Y cuando ya sientes que estás establecida en las circunstancias de la vida diaria, go and spend a weekend with your family. vete a pasar un fin de semana con la familia. okay. Thank you, Rupert. Thank you very much.